Usa ka green sea turtle ang na-rescue sa otoridad gikan sa mga illegal nga nagapanagat sa Baganga, Davao Oriental. Ani ang report? Na-rescue sa mga personay sa Baganga Municipal Police sa Davao Oriental kining usa ka green sea turtle o pawikan gikan sa napulo ka illegal nga nagapanagat nga nadakpan sa barangay Bacolin sa Baganga, Davao Oriental ning adlawng Domingo. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, adunay gitason nga 25 inches o gibukaton nga 25 to 30 kilograms ang maong pawikan. Sila nga arrested dito nga kaning nag-illegal fishing activity. Okay. O mo to nakuha to nila siya, ginakuha nila sa mga fisher folks dito sa barangay Bacolin. Human na rescue ang maong pawikan. Dayon kining release sa mga personahe sa Baganga Police, BFAR 11 ug LGU Baganga sa barangay Lambahon. Matod sa BFAR, importante nga maprotektahan ang mga marine wildlife. Hilabi na nga matag usa kanila, dunay importante nga parte sa pagbalanse sa marine ecosystem. Painomdom nila sa publiko nga ginadili ang pagpanakop ni ini ilawom sa balaod. Mamahimong i-report sa otoridad kung dunay makita nga mga illegal nga aktibidad sa pagpanagat. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV.